पवित्र रथयात्रार शुभ अवसर रे आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। तेबे आसंतु आज श्री जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा विषय कथा श्रवण करिबा। महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध श्री गुंडीचा यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि रे आरंभ हुए। एही यात्रार अवधि प्रकृत 12 दिन। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय ठारू आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी बा नीलाद्री बीजे पर्यंत श्री गुंडीचा यात्रार अन्यान्य नाम हेउची घोष यात्रा। विश्वर मंगल घोषणा करुथिबारु बा नंदी घोष रथरे बसी यात्रा करुथिबारु एहार नाम घोष यात्रा। आड़प मंडप यात्रा गुंडीचा मंदिर रे थिबा आड़प मंडप रे विजे करुथिबारु आड़प मंडप यात्रा कहा जाय। जन्मवेदी यात्रा प्रभुंकर जन्मवेदी आड़प मंडप ठारे होइथिबारु जन्मवेदी बा अंतवेदी यात्रा कहा जाय। दश अवतार यात्रा गुंडीचा घरे 10 अवतार वेश हेउथिबारु 10 अवतार यात्रा कहा जाय। नवदिनात्मक यात्रा एही यात्रा जीवा आसीबा और रहणी को मिसेई 9 दिन हेउथिबारु नवदिनात्मक यात्रा कहा जाय। गुंडीचा यात्रा गुंडीचा घर को यात्रा करुथिबारु एहा गुंडीचा यात्रा नाम परिचित। रथ यात्रा चतुर्थामूर्ति 3टी रथरे विजय करी नगर परिक्रमा करी निजर जन्मवेदी बा गुंडीचा मंदिर को यात्रा करुथिबारु एहा रथ यात्रा नाम नामित। रथ यात्रार 8टी अंग रहिछि जहाकू अष्टांग विधि कहा जाय, यथा स्नान उत्सव, अनवसर, नेत्रोत्सव, श्री गुंडीचा, हेरा पंचमी, आड़प पर्व, बाहुड़ा यात्रा, सुनावेश और नीलाद्री विजे। तेबे रथ यात्रार प्रथम शुभारंभ सरस्वती पूजा बा श्री पंचमी तिथि ठारू होइथाय। श्री पंचमी दिन रथ काठ पुरी रे पहुंचीबा सहित अनुकूल होइथाय। श्री रामनवमी दिन रथ काठ चिरा कार्य होइथाय। अक्षय तृतीया दिन ठारू 3 रथ निर्माण कार्य आरंभ हुए। 3टी रथ पई मोट 1139 खंड काठ आसीथाय। श्रीमंदिर स्वतलिपि अनुसायी रथरे 60 जन महाराणा, 75 जन भोई, 15 जन कमार, 20 जन चित्रकर, 8 जन दरजी एवं 15 जन रूपकार सेवक नियोजित होइथांती। बड़ भाई बलभद्रंकर रथर नाम तालध्वज। एथिरे 731 खंड काठ लागिथाय। उच्चता 45 फुट, 14टी चक, सारथी हेउछंती माताली, रथ दौड़ीर नाम बासुकी, 4टी कला घोड़ा लागिथाय एवं रथर आवरण पई नाली सबुज कना लागे। रथरे शुकजुगलंकर नाम हेउची श्रद्धा और विश्वास। भौणी देवी सुभद्रांग रथर नाम दर्पदलन, देवदलन, पद्मध्वज। सुभद्रांक रथरे श्री सुदर्शन विजय करती। मोट काठ संख्या हेउची 711, उच्चता 44 फुट 6 इंच, चक संख्या 12, सारथी हेउछंती अर्जुन, रथ दौड़ी हेउची स्वर्णचूड़, 4टी नाली घोड़ा लागिथाय एवं रथरे आवरण पई नाली कला रंगर पना लागिथाय। रथरे जुगल शुकर नाम हेउची सुपर्ण और दासपर्ण। लीलामय श्री जगन्नाथंकर रथर नाम हेउची नंदीघोष। मोट काठ संख्या हेउची 742, उच्चता 45 फुट 6 इंच, चक संख्या 16 गोटी, सारथी हेउछंती दारुक, रथ दौड़ी शंखचूड़, 4टी धला घोड़ा एवं रथर आवरण पई नाली हलदिया कना लागिथाय। जुगल शुकर नाम हेउची जीव और परम। स्नान पूर्णिमा ठारू चतुर्थामूर्ति अनवसर घरे रही चिकित्सित हेला परे बनक लागि होई नवजौवन दर्शन देइथांती। श्री गुंडीचार ठीक पूर्व दिन रथखड़ा ठारे थिबा 3 सुसज्जित रथरे श्री विग्रहंकर आज्ञामाल आसी लागि हुए एवं रथ गुड़िक को टणा होई श्रीमंदिर सम्मुख को निया जाए। श्री गुंडीचा यात्रार पूर्व दिन को नेत्रोत्सव दिन कहा जाए। रथ यात्रा दिन मध्यरात्रि श्री विग्रहंकर केतक गुप्त नीति अनुष्ठित हुए एवं तांको ठारे सेनापटा
ଓ ଶୁକ୍ଳ ସଜ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମଇଲମ, ଅବକାଶ, ରୋଷ ହୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବେଶ ଶେଷ, ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ସମାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏକାଠି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ବା ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଟାହିଆ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟାହିଆକୁ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ଦାହାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ରଥକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ଘଣ୍ଟୁଆ, କାହାଳିଆ, ବଜନ୍ତରୀ, ଓଲାର, ଛତାର ପ୍ରମୁଖ ସେବକମାନେ ଘଣ୍ଟ ଓ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ସହ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିର ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ବିଜେ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀନଅରରୁ ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରୂପା ନିର୍ମିତ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ତାମଯାନ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତୀର ପଟୁଆର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଦିଏ ଯେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ମନେକରି ତିନି ରଥରେ ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଛେରା ପହଁରା ପରେ ତିନି ରଥରେ ଚାରମାଳ ଫିଟା ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ତିନି ରଥରେ ଦଉଡ଼ି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ମଣିମା ମଣିମା କହି ରଥକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରେ କୁହନ୍ତି, ରଥ ଦଉଡ଼ି ଆମେ ଧରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରଥ ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ରଥ ଘର ଘର ନାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇ ବିଭୋର ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେବଦଳନ ରଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥାଏ। ଡାହୁକ ରଥ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୋଡ଼ି ଲମ୍ବା ବେତ ଧରି ରଥ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। କିଏ ନଡ଼ିଆ ଦିଏ ତ କିଏ ଦୀପ ଜାଳେ, କିଏ ତ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଛି ବା ଅଙ୍ଗେ ନ ନିଭେଇଛି, ସିଏ ବା ଏହାର ମହତ୍ଵ ଜାଣିବ କିପରି? କଥାରେ ଅଛି, ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମଂ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ବାମନ ଅବତାର ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ପାଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ତାର ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଯାତ୍ରାକୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସକଳ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।